Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نبداو l'unité 3 la semaine 1. غادي نبداو les activités orales. أنشطة الشفوية. C'est la récréation. C'est la récréation. La récréation هي الاستراحة ولا وقت يعني وقت الفراغ. Le temps libre, c'est la récréation. D'accord, عندنا un dialogue غنسمعوا له. Mais avant, غنجاوبوا على j'observe et je découvre. Observez l'image. D'accord, باش نجاوبوا على que vois-tu sur l'image. La première question كتقولنا que vois-tu sur l'image. شنو كتشوف في الصورة. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois un monsieur et des enfants. D'accord, je vois des enfants et un monsieur ou là un monsieur avec des enfants. D'accord, هذه هي la première question غادي نجاوبوا عليها بحال هكا. غادي نقولوا je vois des enfants et un monsieur. واحد الأطفال مع واحد السيد. La deuxième question كتقول لك à ton avis de quoi parlent les personnages. De quoi parlent les personnages. علاش كيتكلموا هاد الشخصيات هادو. كما كنشوفوا هنايا في هاد لا بول هادي يعني كيهضروا كيفكروا في هادو ce sont les loisirs يعني الهوايات اللي كنديروا في لا ريكرياسيون يعني في الاستراحه ديالنا ولا وقت الفراغ ديالنا كنديروا دي لوازير هوايات كل واحد والهوايه ديالو المفضله. داكوغ شاكان ا سون لوازير بريفيري. كنشوفوا هنايا ان بالون يعني كاين اللي في الوقت الفراغ ديالو كيلعب لو فوتبول. كنشوفوا هنايا ان ديسان كاين اللي كيدير لا بانتور الرسم. كنشوفوا هنا لو جو ديشيك يعني لعبه الشطرنج. داكوغ هادو سو سون دي لوازير ويقدروا يكونوا حتى هما كيتكلموا على لي لوازير كل واحد كيتكلم على الهوايه ديالو المفضله. il parle peut-être de loisirs. D'accord, il parle peut-être de loisirs. ندوزو دابا نسمعوا لو ديالوغ. Yazid. Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. Chacun présente son loisir préféré. Qui commence? Zakaria. Moi, je joue au football. Dans mon équipe, nous sommes 11 joueurs. Je suis goal et je dois empêcher le ballon de l'équipe adverse d'entrer dans le filet. Yazid. Et toi, Kenza, présente ton loisir à tes camarades. Kenza, moi, je fais de la peinture. Depuis 3 ans, j'aime mélanger les couleurs, utiliser différents outils pour dessiner. Yazid étonné. Personne ne s'intéresse aux jeux de société? Reda, si, moi, en famille, je m'entraîne aux jeux d'échecs. Comme dit papa, ça développe l'intelligence. D'accord? D'abord, نرجعوا نقراوه ونشرح لكم le dialogue. Les enfants, parlez-moi de ce que vous faites pendant votre temps libre. أطفال يعني تكلموا لي على الهوايات ديالكم ولا شنو كديروا في الوقت الفراغ ديالكم. Chacun présente son loisir préféré يعني كل واحد يقدم الهواية ديالو المفضلة. Qui commence? من يبدأ؟ زكريا. Moi, je joue au football. أنا ألعب كرة القدم. Dans mon équipe, في فريقي, nous sommes 11 joueurs. يعني إحنا 11 لاعب. 11 joueurs. Je suis goal. يعني أنا حارس. Gardien. Et je dois empêcher le ballon. خصني نحبس الكرة ديال الفريق يعني الفريق الخصم. d'entrer dans le filet يعني خصني نشد الكرة ديال الفريق ديالنا الخصم باش ما يدخلش عندنا في الشباك ديالنا. يزيد. et toi كنزة présente ton loisir à tes camarades. وانتي كنزة قدمي الهواية ديالك لأصدقائك. كنزة. moi je fais de la peinture. أنا كندير الرسم والصباغة depuis 3 ans يعني منذ 3 سنوات. j'aime mélanger les couleurs يعني أحب مزج الألوان. utiliser différents outils pour dessiner واستعمال مختلف الأدوات للرسم. يزيد étonné يعني يزيد مندهش من يسمع هادشي. قال لهم personne ne s'intéresse aux jeux de société يعني قال لهم حتى واحد ما كيهتم بالألعاب يعني لي جو كوليكتيف يعني الألعاب اللي فيها الجماعة. داكوغ لي جو de société هي اللي كيلعبوا فيها
يعني أكثر من لاعب. داكوغ. رضا سي موا قالو أنا اون فامي يعني أنا في مع العائلة ديالي جو مونطرين أو جو ديشيك كندرب على لعبة الشطرنج. كوم دي بابا كما كيقول بابا سا ديفلوب لانتيليجونس يعني هذا يطور وينمي الذكاء. يعني الألعاب ديال لو جو ديشيك ديفلوب لانتيليجونس كينمي القدرات يعني الفكرية وكينمي الذكاء. داكوغ. هذا هو لو ديالوغ ديالنا. نشوفوا دابا j'écoute et je comprends. La première question, qui sont les personnages? مالهم الشخصيات؟ Les personnages sont le professeur et les élèves. D'accord? Les personnages sont un professeur et des élèves. أستاذ وتلاميذ ديالو كيسولهم على les loisirs. Où sont-ils? كما كنشوفوا هنا في l'image. Où sont-ils? يعني أين يتواجدون؟ Ils sont dans une classe. Ils sont dans une classe. إنهم في قسم. Quels loisirs sont cités dans le dialogue? شنو هما الهوايات المذكورة في الحوار؟ ذكرنا le football. D'accord? Les loisirs cités dans le dialogue sont le football, la peinture, jeux de société et jeux d'échecs. La dernière question, de quelle activité parle Kenza et Reda? يعني شنو هي الأنشطة اللي تكلم عليها رضا وكنزة؟ كنزة parle de la peinture يعني كنزة تكلمتنا على الصباغة. il aime dessiner, il aime mélanger les couleurs, il utilise différents outils pour dessiner. ورضا تكلمنا على les jeux de société قال لك كيلعب les jeux d'échecs plutôt كيلعب les jeux d'échecs en famille. d'accord pour développer l'intelligence. d'accord هادو هما les activités citées يعني par Reda et Kenza. d'accord ça fait mes chers élèves هكا نكونوا سالينا la séance ديالنا d'aujourd'hui. à la prochaine ان شاء الله.